Practice time na mga idol. Sa round to na. Kaso ay tulala ka? Natulala ka? Pang guys. Ayan sila guys. Welcome to my vlog. Practice na sila guys. So yung ano namin, team leader. Galing yan. Yeah. Patos yan ha. Partida pa Pictures yan. lang yan. Partida pa, partida. 1 minute and 15. Saan yung ano ko? Partida. So ano